Hello guys, aro ajibi ekda bilo bole aside aro moi ekda box banai kena ase dudu aji to alak style bra banai kena ase sell hoide itu alak style bra banai kena ase itu lock ase chanda tu itu tu agide bra chanda ho kena dagile to kone ni rakhi dishi dudu aro itu aji tu alak style adu midi aside dunia ka khulibo paribo itu harvest kura tam dena easy bra khulibole garni itu turwaja tu alak style bra banai dishe itu ineka bon gribo aru itu lock maribo ineka ole hoi jao itu ineka rakhile bhi hoi jao ineka itu jagena loi sawo ajibi ida bhi sam hoya ase joldi jagena lo aru itu aro yade ekda lock banai kena ase pi itu jaga de ase de itu ase pi to इथे तो आफ्टर 30 मिनट सब अंदर जा जैसे खोली के ना सवा वाह itu jaga nasi jaga nasi deh takna bon koi di boy dah এটা নাকি নাছি দেই দাদা এটা তো নি 1 week নিচিনা হৈ যাইছে মই এটা ৰাখাটো তো এটা তো নি দেখান আহা যাও কৰিছে তো তাইখান দিনি ইয়াতে থাকি যাব দাদা আৰু মলা বাক্স ইদু নই দে খালি চাৰটা আছে আৰু এক দাদু কয় মই চেৰিয়েল পৰা দেখাই দিব দে ইদু একদা আছে তো একদিন ললা দো আছে দে itu আজিকালি লোৱালাহে আছে আৰু একদাদু দাদা আছে কয় উদো আগে দেখাব দে itu number 1 আছে একটা আছে রে দুই বিছে পুরা দেখাবলে তো অলপ পিয়াছে তো কাৰণে অলপ আগে না দেখাছে itu বৰানা আছে লাষ্ট ইয়াৰ আছে তো I think it's 2 years 2 year hoise do aru idu ekda ase aru idu ajikali loala do idu ekda ase eda do idu 2 week par hoye do hini just around 2 week nishina ho jaise do ek mana hobole ase lopra itu juda aru koi rồi ekda tu ibole rakhi kena ase itu bi 1 year hoise itu bi purana ase
Purana hoise to. Itu tu korla piche side rakhi kena ase. Mola baksu dinda hoise jarda hoise ede ekta uda de ekta aro udu jaga de ekta ase edu ekta ase aro ekta tu piche de dikhai dise aro ekta tu edu ajikali notun lala aro viewers kan brom bra moi la channel kumba notun manu ase kole subscribe kuri kena rakhi dibe makan tu bosi de ase to bosi de ki kuri thake moi edu khan sob vlog banai thakibo edu karne brom bra subscribe bi kuri dibe aro thank you so much for watching my video thank you bye